হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আজকে আমরা শিখব সংখ্যা গণনা। ব্রাউন কালার, ইয়েলো কালার, স্কাই ব্লু কালার, গ্রিন কালার। কাউন্টিং নাম্বারস 1 to 30. Blue color 1 1 2 2 3 3 4 4. Yellow color 5 6 7 8. Brown color 9 1 0 10. 1 1 11. 1 2 12. Green color 1 3 13. 1 4 14. 1 5 15. 1 6 16. Purple color 1 7 17. 1 8 18. 1 9 19. 2 0 20. Yellow color 2 1 21. 2 2 22. 2 3 23. 2 4 24. Green color 2 5 25. 2 6 26. 2 7 27. 2 8 28. Counting numbers 1 to 28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Subscribe for our channel watching new video.